Muy buenas tardes. Hoy son tardes y me da muchísimo gusto el día de hoy en Diálogos con Alma estar con Rina Reisenfield, Osmar y mucha gente que nos va a acompañar, José Pardo y demás. Y bueno, hoy es una entrevista a Beverly Whipple, nuestra gran maestra, y hemos leído todo mundo sus libros. Beverly Whipple, wow, ha escrito muchísimas cosas. Les presento también a Cintia Méndez Gutiérrez, que también estudió sexología y hoy va a ser nuestra traductora e intérprete para que Beverly hable en inglés y escuchemos en español a mi persona y Cintia en inglés. Bienvenidos. Welcome to Beverly Whipple. Gracias, Thank you. Gustavo. Thank you very much, Gustavo. Thank you, Cynthia. And I will start. Es muy difícil presentar a Beverly Whipple. Su currículo es de 60 páginas, por lo menos. Entonces, solo voy a decir algunas cosas. La doctora Beverly Whipple es enfermera titulada, miembro de la Academia Americana de Enfermería, profesora emérita de Rutgers University Estatal de New Jersey, fue vicepresidenta y secretaria general, así como tesorera de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, WAS, por las siglas en inglés. Fue directora de la Sociedad Internacional para los Estudios de Salud Sexual de la Mujer, por sus siglas ISSWSH, por sus siglas en inglés. Presidenta de la Asociación Americana de Educadores de Consejos y Terapeutas Sexuales. Este es un brevísimo resumen porque son 60 cuartillas. Cintia. Alma Dana has just presented you, and she has introduced you and presented all your well, not all your resume or your curriculum, but she has already said something about your main charges and your main activities and your main degrees. La primera pregunta que queremos hacer a Beverly Whipple es, ¿cómo te involucraste en la salud sexual, Beverly? The first question is, how did you get involved in sexual health, in sexuality? Well, this is a little story that Cynthia and I were talking about, and she asked me to speak about it here. I was teaching nursing back in the 1960s, so a long time ago. And one of my students asked me, what can a male do sexually after he has a heart attack? And I really didn't know much about, I knew about climbing 3 flights of stairs and getting short of breath and things, but I really didn't know. So I asked the other nursing faculty and nobody else knew. So we had a consultant come in from Marriage Council in Philadelphia, and we incorporated sexuality into our nursing curriculum. However, at this particular school, the Board of Trustees had to approve what we said, our curriculum, and they said we could not implement it because we'd be talking about masturbation and all those awful things. So I quit my job, moved to another college to teach nursing, and also taught a course in human sexuality at that college after I had taken a number of graduate courses myself. Okay, Beverly Whipple está contando una historia en la cual ella estaba enseñando enfermería y uno de sus estudiantes masculinos preguntó qué podían hacer, qué podía hacer un hombre después de un ataque al corazón y qué podía hacer para reactivar su sexualidad. Y ella le dijo que en realidad no lo sabía. Por lo tanto, fue a la facultad, también preguntó y ellos tampoco lo sabían.
Después acudió a consejeros maritales y entonces pues había que hacer una evaluación y tenía que ser aprobado lo que se dijera en estas pláticas, y el consejo no lo aprobó y dijo que no se podían implementar ese tipo de prácticas o ese tipo de pláticas porque se tenían que hablar cosas como de masturbación. Ni siquiera podían pronunciar la palabra y que esas cosas horribles. Por lo tanto, ella lo que hizo fue cambiar de universidad y primeramente empezó a tomar los cursos de sexualidad humana ella misma y posteriormente comenzó a enseñarlo. Thank you, Beverly. Thank you. Cynthia, do you have my slides that they can see them or not? Yes, Alma, ¿puedes por favor mostrar las diapositivas? No, no las tengo. Ya. Verde, ya. Ok. Gustavo, ¿podrías pasar a la segunda? Otra pregunta mientras pasan a la segunda. Ok. Bueno, la segunda, sí, por favor. Ahí, por favor. ¿Has tenido algún problema, Beverly, por el hecho de ser mujer en tu carrera? This question is, have you ever had a problem in your career due to being a woman? Yeah. Cynthia, would it be easier for you to translate if I only speak a few sentences at a time? Yes, it would be. Thank you. If it is comfortable for you, yes, of course. Well, I've never told this little story before, but when John Perry and I were working together and we rediscovered what we call the G-spot and female ejaculation, etc., he taught, and we wrote a number of articles in research publications and in popular journals. Está comentando que nunca había hablado de esta historia antes, pero cuando el doctor Perry y ella estaban trabajando juntos y empezaron a hacer sus experimentos, descubrieron la primera zona, que era la zona del punto G, y entonces empezaron a escribir algunos artículos al respecto de esto. Thank you. And so he said to me, even though I wrote the articles, he said they had to be published as Perry and Whipple. My name could not be first, even though I wrote the publications, because he said it would be like Masters and Johnson. You don't say Johnson and Masters. So he insisted that his name be first on all the publications, even though I wrote most of them. Está comentando que aun cuando ella escribió los artículos, el doctor Perry insistía en que debería ser siempre Perry Whipple, porque era una cuestión como Master y Johnson. No podría ser Johnson and Master, tendría que ser de manera invertida, siempre su nombre primero. So that was one problem I had with being a woman in my career. But I'd like to tell you a little bit about the research that John Perry and I conducted. The next slide. La próxima, thank you. I was teaching women with urinary stress incontinence how to do Kegel exercises. That's when women cough, jump, sneeze, they dribble urine. And I was teaching them how to increase the strength of the pelvic floor muscles by doing Kegel exercises. Beverly, veo que es un aparato que mide las contracciones vaginales. Por favor, ¿podríamos explicarnos cómo fueron estos experimentos? Dame un segundito, Alma. Ella estaba hablando de que en un principio estaba enseñando a las mujeres cómo controlar
la pérdida de orina porque los músculos estaban un poco flácidos y por lo tanto les estaba enseñando estos ejercicios de Kegel y entonces era la enseñanza para mujeres. Déjame explicarle a Beverly. Alma has just asked about these experiments you were conducting, exactly about the experiments you are talking about right now. I'm going to tell you, when I met John, I found out he had developed an electronic periometer, which as a woman puts it into her vagina and squeezes her pelvic floor muscles, the Kegel exercises, you get a reading on how strong they are. And we found out that women with urinary stress incontinence had very weak pelvic floor muscles, whereas the women who experienced this loss of fluid, which we later analyzed as female ejaculation, and it wasn't urine, had very, very strong pelvic muscles. So this was how we started conducting research together. Cuando la doctora Beverly conoció al doctor John Perry, él había desarrollado este aparato que medía la fuerza del suelo pélvico. Por lo tanto, este aparato podía medir la fuerza de los músculos y se dieron cuenta que las mujeres con incontinencia por estrés, incontinencia urinaria por estrés, tenían el suelo pélvico muy, muy débil y que las mujeres que tenían un suelo pélvico fuerte tenían un líquido que no era orina. Ese fue un descubrimiento importante. Thank you. We did analysis of the fluid that the women with stress incontinence had, and it was urine. Whereas the women who had what we call female ejaculation, their fluid was had different components in it. It wasn't urine, it was a different component. It was female ejaculation, even though it came out of the urethra. So we did many exams on, we did 400 women and we collected fluid from many women and found out that the female ejaculation is statistically significantly different from urine. Está comentando que este análisis de estos fluidos de las mujeres que tenían el suelo pélvico fuerte le pusieron como nombre la eyaculación femenina y aun cuando venía de la uretra era un líquido que al hacerle un estudio era químicamente distinto a la orina. Alma, next, would you put the next slide on, Alma, while she's translating? Thank you. Yes. Thank you. Go ahead, Cynthia. Bueno, lo que estábamos diciendo, bueno, es el hecho de que este líquido que se encuentra a partir del estudio es químicamente distinto y está relacionado con la estimulación del punto G. Thank you. Yes, Beverly, please. Next slide. La siguiente. ¿Cómo fue la adopción de el significado del punto G y en la área? ¿Fue algo que tú dijiste en 2015, en 2015? Alma said that you talked about this in 2015, about the adaptative significance of G-spot area. Where, Alma? Oh, well, I saw your videos in YouTube, but tell us about the significance of the point G area, please. Surely. Thank you. A colleague of mine had
conducted studies with rats and found out that there was a very strong pain blocking effect when they stimulated the vagina in rats. So I hypothesized that the adaptive significance of the area of the G-spot was to attenuate the pain of childbirth. Comenta Beverly que un colega suyo estuvo haciendo estudios con ratas y se dio cuenta que este punto tenía un importante papel en el bloqueo del dolor, en particular en el alumbramiento. Entonces, por eso se dieron cuenta que había una relación entre el área del punto G y el bloqueo del dolor. Next slide, Alma. Thank you. We found that in women, there was an elevation in pain thresholds when they stimulated the anterior wall of the vagina. And next slide. We looked at pain detection and pain tolerance thresholds of women during childbirth, and women during labor had an elevation in their pain thresholds. So we think that that is the adaptive significance of the area of the G-spot. It produces a very strong pain blocking effect that is activated during childbirth. Lo que encontraron fue que al parecer al estimular el punto G se activa un umbral más alto al dolor y una tolerancia más alta al dolor, y esto implica que es una preparación para el poder dar a luz a un niño, a un bebé. Next slide, please. Yes. Oh, it's right, it's here already. Yes, it's right. Okay. ¿Cuántos tipos de orgasmo has medido en tu laboratorio de filosofía humana, de fisiología humana? In addition to the pain blocking effect, we also listen to women tell us what brought them pleasurable and also orgasm. And the next slide, there were women who reported that they experienced orgasm from imagery alone, just thinking, no touching of any part of their body. And so we did studies of these women and found out that during imagery, they had the same physiological parameters as women did who self-stimulated themselves. So we documented that women can experience orgasm from imagery. Next slide. And May I translate? Sure. I'm sorry. Thank you. Don't worry. Thank you. En adición a lo anterior, además de aumentar los umbrales a la tolerancia al dolor, parece ser que las mujeres que reportaron que tenían orgasmos también tenían orgasmos solamente por medio de la imaginación, por medio de generar imágenes en su cerebro, en su cabeza. Y algo que se dieron cuenta a través de estudios y resonancias, etcétera, fue que el orgasmo que se da a partir de la imaginación se origina exactamente en el mismo lugar en el cerebro que aquel que tiene origen de una estimulación física. We also studied women who had complete spinal cord injury, but said they could experience orgasm. They could not experience orgasm from clitoral self-stimulation, but they could from other areas of their body, as well as above the level of their spinal cord injury. También se estudiaron a las mujeres que tenían lesión de la médula espinal completa, una lesión completa, que no podían tener orgasmo por estimulación clitoridiana, por lo tanto, pero sí podían tener otro tipo de estimulación y estas mujeres también podían tener un orgasmo
y se origina exactamente en el mismo lugar que todos los demás orgasmos. Cynthia, do you want people to ask questions now? Alma, Sí, que si tienen preguntas, que si quieren algunos de los preguntar. que están aquí, por favor, levanten su manita. Y quien va a preguntar, si prenda su cámara, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que ha dicho Beverly? ¿No? Muy bien. Ok, entonces seguimos. Gracias, Beverly. Alma, I did not understand you. No No. one has any questions right now. Okay. We also looked at did functional MRIs of the brain and looked at the areas of the brain that were activated during orgasm from various different types of stimulation. Estos son Functional tomografías. MRI. Resonancia magnética. Resonancias magnéticas, of the perdón. brain. Con respecto a los lugares donde se origina el orgasmo por medio de diferentes tipos de estimulación y todos se originan en las mismas áreas. And what we found out, the next slide, please, was that the same areas of the brain were activated during orgasm, whether it was from stimulation of the clitoris, of the G-spot, cervical stimulation, imagery orgasm. During orgasms, the same areas of the brain were activated. Y lo que se encontró, bueno, pues es que no importa si era una estimulación clitoridiana, una estimulación cervical o por medio de la imaginación, todos los tipos de orgasmos se originan en la misma área. ¿Puedes decirnos, Beverly, de tu teoría de la respuesta sexual orientada al placer? Cynthia, do you want to tell me what Alma said? Yes, it's exactly, she's just reading, sorry, she's just reading the question. Can you tell us about your theory of pleasure-oriented sexual responses? Okay. Thank you. Next slide. Tim has found that there are two ways of looking at sexual experiences. One is the most common, and that is goal-directed. And goal-directed is like a staircase where each step leads to the next, a touch, a kiss, caress, penis-vagina contact, and the top step of O or orgasm. Lo que también, bueno, lo que ella plantea es que en general ellas plantean dos tipos de experiencias. La primera es la dirigida a la meta, que es algo como una escalera, en donde lo que tenemos es tocar, besar, acariciar, después contacto pene-vagina, orgasmo. Esa sería la experiencia dirigida a la meta. Another way that he spoke about is pleasure-directed sexual experiences, which is like a circle. And any place on the outside of that circle is an end in itself, whether you're holding each other, kissing, self-touching, oral sex, manual sex, whatever it is, it's an end in itself, and it doesn't have to lead to something else. There's many ways of having sensual and sexual pleasure. En este caso, es la segunda manera de tener una experiencia sería la dirigida al placer, la cual es un círculo y todo lo que está fuera del círculo es una actividad per se, que no trata de llegar a ningún otro lado, no está buscando otro objetivo. Por ejemplo, el hecho de besar es una actividad que por sí misma resulta placentera o puede resultar placentera sin necesidad de llegar
a otra cosa. Thank you, Beverly. So then we developed an extragenital matrix to help people to determine what types of touch and what parts of their body bring them pleasure. So we listed 36 parts of the body and 15 types of touch. And we give this to people to help them to learn where on their body it feels good and where it doesn't feel good. They can use a scale of 1 to 10, 10 for pleasure and 1 for very uncomfortable. And we help people to learn about their bodies and what type of touch feels good to them, pleasurable to them. Esta es una tabla que ellos desarrollaron en donde listaron 36 partes del cuerpo y varias formas de cómo acercarse a esas partes del cuerpo. Y la idea es calificar cada uno de estos tocamientos o caricias con una escala que va del 1 al 10, donde 1 es muy poco, no es nada placentero, y 10 es muy placentero. Por lo tanto, de esta manera, cada persona puede ir conociendo qué es lo que más le gusta o qué es lo que menos le gusta. Y entonces, cada uno de los tocamientos tiene una valoración. Yes. Questions? We okay? ¿Preguntas? Should I keep going? Yes, please. Okay. Now, what we did for the pleasure-oriented model of sexual experiences, we took Reid's model, which is the top part of this, of seduction, sensation, surrender, and reflection. And we made that a circle. And we demonstrated that if the reflection stage was extremely pleasurable, it would lead to the next seduction stage. Este fue el modelo que McGregor y ella, la doctora Whipple, proponen, en el cual es un círculo que comienza con la seducción, después las sensaciones, el rendirse y finalmente la reflexión. Dentro de la reflexión está la parte de que si fue agradable, la sensación que queda es que fue agradable, fue bueno. Entonces, esa reflexión llevará al siguiente encuentro, llevará nuevamente a la etapa de la seducción. So what we're saying here is that the pleasure model is circular, as I showed earlier, and it's not based on a goal. But if the reflection, when you think about what has happened, is real positive, that leads to the next stage of seduction. So if you have pleasure from your experience, whatever it is, you'll want to have another one. Entonces, lo que están planteando justamente es que en este círculo, en este modelo, sí se logró tener placer, si fue algo agradable y placentero, eso llevará a la siguiente etapa de seducción. And these models are found in 2 of my books that are in Spanish, The Science of Orgasm and The Orgasm Answer Guide. Estos 2 modelos se encuentran en La Ciencia del Orgasmo y en la Guía del Orgasmo, que son ambos libros de la doctora Beverly Whipple. The Orgasm Answer Guide is based on questions that people would ask and our answers to them. So this is more for the general public, whereas the one before that, The Science of Orgasm, is more for professionals. En el que está comentando que este libro, The Science of Orgasm, La Ciencia del Orgasmo, es para profesionales, y el segundo libro, La Guía del Orgasmo,
está más dirigido al público en general porque responde a las preguntas de gente común como todos nosotros. Both of these books were co-authored with the top scientist in Mexico City, who was at the University of La Scala, Carlos Bayer, and Carlos passed away a few years ago. Comenta que estos dos libros tiene coautoría con el gran investigador Carlos Bayer Flores, que recientemente falleció, pero que era un gran investigador mexicano. I would like to answer questions now, if that's possible, Yes, Absolutely. of course. because I Pretty good. covered a lot of it. I covered a lot of information Yeah. very quickly. Hi, Selma, Osmar, thank you for being here. Gracias por estar aquí. Y Rina, que fue ponente con Beverly en Puebla. No se nos olvida. Selma y luego Osmar. Gracias. Thank you very much. Thank you, Beverly. Selma. Well, dear Beb, a lot of love for you. And thank you for this. Always we are learning many things, and listen to you every time is something to get in touch and to get in account. Well, this model of the circle, the pleasure directed, is a very, very useful model that's open to a possibility to extend pleasure to all sensual experiences. And I use your model in my clinical work with couples or individuals. And I found it very, very useful because it's not genitalized, it's open. So we can find a lot of ways to work with the body. Thank you, Beb. I love you. Thank you, Selma, so much. So Does nice somebody to want to May I translate, please? Yes. Bueno, lo que estaba diciendo es que la quiere mucho, que escucharla siempre es algo muy importante y que este círculo es muy útil, este modelo, para trabajar con la sensualidad porque no está genitalizado y ese es algo muy valioso. Thank you. Thank you. Then Beverly. Someone else. ¿Alguien más que quiera? Osmar. Gracias, Osmar, por estar aquí. Thank Hi, you, Beverly. Osmar, for staying here. Gracias, Hi, Osmar, Ana. how are Hi, you? Beverly. Good I'm to doing see you. fine. Good to see you and see you very well. You look very, very well. I love you, and you know that. Thank you. One question that I would like to say, to ask you, is that what about orgasm in men? We have talked this several years ago, because many men, or the majority of men, cannot differentiate of the pleasure of ejaculation with orgasm. Very few men can distinguish the difference between ejaculation pleasure and an orgasm. What do you think? I'll let Cynthia translate first. Yes, of course, thank you. Gracias, Osmar. Estaba diciendo que quiere mucho a Beverly y su pregunta, muy interesante, que dice que hay muchos hombres que no diferencian entre la eyaculación y el orgasmo. ¿Cuál es la diferencia entre el placer y el orgasmo? Okay, thank you. Well, Osmar, as you know, that is a question that I put back to you to research, because we do not research men. The only study that I've done with a male has been on male multiple orgasms, because people say that can't happen. So we did measure that in my laboratory, but I have not followed up on your question in terms of conducting research on it, because I've been so busy working with women and pleasure that I have not followed up on that. And I was hoping you had.
No yet. No yet. Okay. Dice la doctora Beverly que es una gran pregunta, pero que realmente ella no ha trabajado con el placer masculino. Realmente todo su tiempo se ha ido en investigar al respecto del orgasmo y el placer femenino, y que lo único que sí investigó fue la multiorgasmia en hombres, y esto debido a que siempre se decía que los hombres no podían ser multiorgásmicos. Por lo tanto, ella esperaba que Osmar tuviera alguna respuesta para esta pregunta y le devuelve la pelota a su cancha para que él haga esa investigación. Gracias, gracias. Gracias, Osmar. Aquí hay una pregunta, bueno, sí, una pregunta. Raquel Méndez, ¿cuál es la mayor diferencia entre la sexualidad femenina con la masculina? Y Alicia Coloso pregunta, ¿algunos de sus libros hablan sobre el fingimiento del orgasmo? Okay, Son dos. one by one again. Yeah. Okay, these are two questions. I believe we can answer first one and then the other one. The first one is, what is the biggest difference in between female and male orgasm? I have not studied that. I've used the same techniques I use with women in terms of looking at heart rate, blood pressure, pupil diameter, etc., with women and men, and have not found a difference. But that has not been an area that I have studied. I've only published on the one male who had multiple orgasms. So I really can't answer that question, Alma. I'm sorry. Don't worry. Dice la doctora que no puede contestar realmente esa pregunta porque no lo ha estudiado. En lo que ella ha estudiado, no ha encontrado una diferencia real. Sin embargo, no ha profundizado en el tema y realmente no lo ha estudiado. ¿Me repites la otra pregunta, por favor? Sí, cómo no, está en el Messenger. Si tiene en sus libros algún dato sobre el fingimiento del orgasmo. Gracias. Okay, the second question is, have you ever written anything about women pretending to have an orgasm? No, I haven't. I have only documented women's sexual responses in our laboratory, and I have not written anything about women who have problems with orgasm. Thank you, Thank you. Lo que dice es que no ha hecho ningún tipo de investigación en ese aspecto, únicamente las investigaciones son lo que ha podido investigar o checar en su laboratorio. Por lo tanto, este es un área que no ha investigado mujeres con problemas para llegar al orgasmo. I just want to say hello to Jose Pando from Puerto Rico. Haven't seen you in a while. I'm surprised to see you here. Is everything well? Everything well in Puerto Rico? Es su micrófono. José, tu micrófono. Ya. Sí, José. No se escucha, José. Bueno, say hello, José. Problems with... We did. We waved. With the micrófono. ¿Puedo preguntar algo? Es que vi una pregunta de Reina que me parece muy interesante. Of course, además Reina fue ponente con Beverly en Puebla. Reina is asking, la pregunta es que si el parto puede dañar los músculos y el área del punto G. Reina is asking, can the childbirth damage the muscles, the pelvic muscles, and the G-spot area?
it is possible that there could be some damage, but they're very, very rare. I haven't heard of any. I'm not saying it's not possible, but the area of the G-spot is now being called the clitoral-urethral vaginal complex. So they're taking in all the areas that we have identified as part of the G-spot and calling them by their anatomical terms. So it's the clitoral-urethral vaginal complex, or the CUV complex. Thank you. Ok. La doctora está diciendo que si bien es posible, seguramente es algo extremadamente raro. Eso es algo que hasta el momento ella no ha encontrado. Y actualmente el área del punto G se llama el complejo clitoridiano uretral vaginal. Y sus siglas en inglés serían CUV. Y este conjunto en realidad funciona como tal, como un todo. Thank you. Thank you, Beverly. Otra pregunta. Comentario, another question. Saludo. ¿Alguien más? Aquí está nuestra querida Norma González, presidenta del Colegio de Egresados de Sexólogos y Educadores. Y bueno, mucha gente más. ¿Comentarios, preguntas? ¿Puedo ir leyendo las que están Sí. en el chat? Sí, pero quería saber si alguien levantaba su Ok. Ok. Ya, pues nadie levanta la manita. Ok. Thank you, Beverly. We are asking for more questions or comments. Voy a traducirle a la doctora Beverly los comentarios que tenemos en el chat. Doctor, well, before that, I'm going to give some information. ¿Cómo podemos acceder a la clase grabada? La doctora Alma Aldana tendrá el link pronto. Más o menos, ¿en cuánto tiempo lo tienes, Alma? Mañana en la noche, sábado. Ok, para más o menos el fin de semana, y yo creo que ella se los podrá difundir. Lo está subiendo a Facebook, ¿verdad? El sábado a las 5 está listo. Perfecto, el sábado a las 5. Let's see. Well, let me see. Sorry. I cannot move this. The recorder will be ready Saturday at 5:00 p.m. for Mexico City time. Mexico City time. It will be later for sure. Okay. Let's see. We have already answered most of them. Felicidades, Alma. Qué honor entrevistar y escuchar a Beverly esta tarde. This comment is for Alma. Congratulations, Alma. What an honor to interview and listen to Beverly this evening. And en la menopausia baja la intensidad del placer hasta que se ajustan las hormonas. Rina Risenfeld is asking that is it happening that during the menopause, the intensity of pleasure is lower until the hormones are adjusted? I have read about that, yes, but I have not studied it per se. I have not conducted any research on that, but I have read that is so, and that the hormones do need a little replacement or balancing. Ok. Sí, está diciendo que ella ha leído al respecto de eso, sin embargo, nunca ha hecho una investigación al respecto, pero que esa es una información que ella también ha leído. Thank you. Otro comentario, pregunta, another questions or comments?
tenemos una en el chat que dice, en cuanto al círculo de la seducción, ¿podría comentar o dar ejemplos de cada fase que se transita? ¿Este círculo es parte del placer o del orgasmo? That is a question. That is a question, and it says, in regards to the seduction circle, could you please give some examples around the phases of it? Is this a circle of pleasure or a circle of orgasm? It's a circle of pleasure. Orgasm does not have to take place for there to be pleasure. Okay. Es un círculo del placer. El orgasmo no necesariamente tiene que estar presente para que haya placer. Could you please give some examples about the phases of the circle of pleasure? I'm not sure what you mean by the phases, but the different parts of it. Yes, the part of it, yes. Okay, fine. Do you want to put the circle up again, or are we okay without it up? Yes, que si ponemos por favor la diapositiva donde está el círculo del placer, ese que está mostrando Beverly. Well, seduction, the first step on it is when two people are interested in each other and they try to communicate that to the other person. Sensations are all the positive or whatever type of sensations you are experiencing. And they don't have to be genital. They don't have to be orgasmic. They are just pleasurable sensations. And the same with surrender. It's when you feel pleasure. It may be with orgasm, it may not be with orgasm, but it's your feelings. And that's why I put up the extragenital matrix to show that there are many ways and many places that we can be touched. I have people do experiments with themselves on what feels good and what doesn't feel good. And then the reflection is you're reflecting on the whole experience that you had. And if the experience is pleasurable, then you're going to want to repeat that some type of pleasurable experience with the person or persons you were with. I'm Thank sorry, you. I talked too much. No, that's okay, don't worry. Bueno, en este caso, las partes del círculo implican que la seducción es cuando hay un interés de una persona y la otra. Este interés puede ser comunicado y entonces empieza a establecer esta primera parte. La segunda, la de las sensaciones, es todo aquello que la persona o las personas están sintiendo, sea positivo o negativo, no importa la connotación de lo que está sintiendo, y no necesariamente es genital. Esto es muy importante, no necesariamente es genital, inclusive puede no estar la genitalidad incluida. Y finalmente, la parte de la rendición son los sentimientos que se van originando en ese momento. Y igualmente son sentimientos más fuertes y pueden no ser necesariamente sentimientos buenos o positivos, pueden no serlo. Y cuando todas estas partes han ocurrido, llega el punto de la reflexión. Aquí es muy importante porque esta reflexión es lo que me permite observar lo que sucedió. Y si lo que sucedió fue bueno, fue positivo, me gustó, fue placentero, entonces se buscará una siguiente parte de seducción. Thank you. One of the exercises I do with an audience, maybe try it now. Sure. Dice que tiene un ejercicio que ella hace con las audiencias y que tal vez pudiéramos intentarlo ahora. Yeah, thank you. Okay, for the extragenital matrix,
Okay. We're talking about different types of touch. I have Okay. people stroke the back of their left hand with the fingers of their right hand in a way that feels pleasurable to them. Para vamos a tomar un ejemplo de la tabla que nos dio y vamos a tomar nuestra mano izquierda y vamos a hacer una caricia de tal manera que sea placentera. Then I have them stroke the back of their right hand with the fingers of their left hand and become aware of what feels pleasurable there. Y vamos a ir a la mano derecha y vamos a tocarla con los dedos izquierdos y vamos a buscar qué es lo que es placentero en esa mano. Then I ask them, as I'm going to ask you, where did you feel pleasure? Ahora, ella lo que hace en estos experimentos es preguntarle a la audiencia dónde sintieron el placer y es lo que hace ahora. Les pregunta a ustedes dónde sintieron el placer. Si gustan contestar en el chat o si alguien quiere levantar la mano. Sería lindo si levantan la mano, mejor, para hacerlo más dinámico. ¿En español o en inglés? Es igual. Ok, bueno, voy a leer dos respuestas que tenemos aquí. José Carrillo dice en las dos manos. José Carrillo says on both hands, and Braulio Aarón entre mis dedos. Braulio Aarón says in between the fingers, among the fingers, and it's moving too fast. Osmar dice que en la parte de las falanges. Osmar says in this part of the fingers. And Selma dice que en ambas manos. Selma says both hands. And Caloso Alicia en la mano derecha. Caloso Alicia says in her right hand. Gustavo en mi mano derecha. Gustavo says in his right hand. Verónica Olicón antebrazo. Verónica Olicón says in the forearm. And Selma, en la punta de mis dedos de ambas manos. At the tip of the fingers of both hands. That's wonderful because usually people will just say on the back of their hand, and you can have just as much or more pleasure giving touch with your fingers, or you may feel sensations on another part of your body that is pleasurable while you're doing this. Nos está comentando la doctora que es maravilloso porque generalmente la mayor parte de la gente dice que lo que siente es en la mano, en el dorso de la mano. Sin embargo, hay una parte que puede ser muy placentera al dar la caricia o al tocar. Fabiola Mayo says, both hands, but in a different form and intensity of the caresses. Fabiola Mayo dice que en ambas manos, pero en diferente forma e intensidad de las caricias. Okay. So I'm just trying to say that you can have pleasure from many forms of stimulation. It doesn't have to be just one way or on one part of the body. And you can have pleasure from giving touch as well as from receiving touch. La doctora está diciendo que lo que ella está tratando de decir es que no hay una sola manera de obtener placer, que también se puede obtener placer al tocar y al recibir. No solamente es al recibir, también es al dar. In one of your articles, Dr. Whipple, I read at the beginning of it, in the introduction, that you were saying something that I thought it was really important, that these studies don't intend to set any goals or any other, to look for something else, once again, an extra thing to achieve. So would you like? I'm sorry, I
I didn't understand the last word you said, an extra thing. You don't want to get to somewhere. You don't need to have an extra thing to look for. Exactly. You don't need to be goal directed. You need to be pleasure directed. And Ozma, I have to thank you for your positive nonverbal behavior. Okay, yo le estaba preguntando a la doctora porque en uno bueno, leí sus artículos y en una de las introducciones, en la introducción de uno de ellos dice que este artículo y todas estas propuestas no implican el poner una meta más, el poner algo más para estar buscando. Y ella comenta que sí, que efectivamente de lo que se trata es de quitar la meta y dejar la parte del placer. Y está comentando que le agradece mucho al doctor Osmar su grandioso lenguaje corporal que la anima mucho. Yes, Beverly. Thank you for everything. Everybody is very happy. And Esther Corona sent a message for you. He Oh. cannot connect it right now, but he gave a lot of kisses and many warm this time. Yeah. She will see later the Yeah, vacation. But we see each other very often. yeah, I know. La doctora Alma está comentando que la doctora Esther Corona le manda un saludo a la doctora Beverly Whipple. Le comenta que no se pudo conectar, pero que verá más tarde la grabación y le manda muchos abrazos y muchos besos. Y la doctora Beverly Whipple comenta que ve a la doctora Esther Corona con mucha frecuencia. Okay. Well, si no hay otro comentario o pregunta, if you have another question or comment, we make, Verónica Olico. Thank you. Gracias, Verónica. Tu micrófono. Vero, tu micrófono. A ver, ahí creo que ya estoy. Bueno, pues un placer estar aquí escuchando a estas grandes mujeres, ¿no? Tanto a Beverly como a todas las demás. Muchas gracias, Claudia, Alma. Bueno, pues yo tengo una pregunta a esta mujer que ha investigado y nos ha dado tanta luz en torno a la sexualidad, particularmente femenina. Mi pregunta ahora sería, a partir de su modelo de la experiencia del placer, ¿hacia dónde tendríamos que seguir investigando los que nos dedicamos al estudio de la sexualidad? O sea, ella, ¿hacia dónde nos invitaría a seguir haciendo investigación formal y científica a partir de todo lo que ella incluso ha hecho? Esa sería como mi pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos diría? Gracias. Veronica is asking a very interesting question, which says, taking your model as a reference, what would be the pathway the research should go? If you could invite the researchers, the sexologists, to continue researching, what do you think would be the best way, or what would be the research should go? Where the research should go? I would love to see more people look at the different ways that men and women report sensual and sexual pleasure, and help people not to try to fit into only one way of responding sexually or sensually, or trying to stimulate someone only one way, that there are many ways that we can experience sensual and sexual pleasure, and we should be open to learning about them and researching them and sharing our findings with others. Veronica, is that? Oh. Thank you. Pues lo que dice es que lo que a ella le encantaría es escuchar que alguien investigara
lo que los hombres y las mujeres reportan de su sexualidad, pero desde el punto de vista de la sensualidad. Y que pudiéramos estar abiertos a que hay muchas maneras de vivir la sexualidad y la sensualidad, y que estuviéramos abiertos a aprender de ellas, aprender las múltiples maneras que existen para vivir la sexualidad. Thank you. Beverly, I just wanted, yes, I'm sorry, go ahead. I want to talk about how many languages your books was translation. 26 languages? No, 23 23. is the most. Okay. 23, all around the world. And I have spoken in 102 countries. Wow. And I knew Okay. three I've been Wonderful. invited to speak in, but I speak in English because I'm Yeah. terrible. You know how bad my Spanish is, Alma. Wow. All right. I just Okay. wanted to read, if I could, Okay. just the Yes. last paragraph of an article that I wrote. May I please translate what you have just I'm sorry. said? Don't worry, please. Preguntaba la doctora Alma que en cuántos idiomas han sido traducidos sus libros. Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas y la doctora Beverly ha hablado en 102 países. Comenta que, bueno, siempre habla en inglés, pero realmente su trabajo es conocido a nivel mundial. Y nos va a leer un párrafo. Thank you, Beverly. Can you read it, please? I just wanted to read 2 sentences from one article I wrote, because I think that would answer what some people have been saying here. Women need to be encouraged to feel good about the variety of ways they experience sexual pleasure without setting up specific goals, such as finding the G-spot, experiencing female ejaculation, or experiencing an orgasm from vaginal stimulation. Do you want me to- Las mujeres necesitan ser, deben de ser animadas a vivir diferentes tipos de sexualidad y no tener metas específicas, como por ejemplo encontrar el punto G. Yes, please. Healthy sexuality begins with acceptance of the self, in addition to an emphasis on the process rather than the goals of sexual interactions. La sexualidad saludable comienza con la aceptación de una misma. Sorry, could you please repeat the acceptance of the self? Begins with acceptance of the self, in addition to an emphasis on the process rather than the goals of sexual interactions. Thank you. Y en adición a un énfasis en el proceso, en lugar de estar buscando siempre una orientación hacia la meta. Yes. And in answer to what I'm trying to find her here, but anyway, in answer to a question that I was asked, I just have one sentence here. We need scientific studies and then an acceptance of the reports of women's sensual and sexual pleasure. Y, That y was from Veronica. Ok, thank you. Respuesta a lo que preguntó Verónica en esta oración es que necesitamos estudios que nos den luz sobre las vivencias sensuales de las mujeres y también de los hombres. Thank you. Thank you, Beverly. Thank you. Gracias. Thank you very much. Very nice. ¿Alguien más? Si no, tenemos un pequeño PowerPoint. ¿Alguien más? Rita. ¿Alguien más? Ok. Entonces, Beverly, we have some picture for you. A little time. Please, Gustavo. Este es un homenaje a Beverly Whipple. Cynthia. This is
this is an homage to Beverly Whipple. And we would like that if you can tell us something about these pictures, if you remember something about this. Well, this one was someone who was interviewing me here in my home. They took this Esta- picture. Sorry. No, they took this picture when they were interviewing me here in my home. Ok. Esta imagen es de la tomó una persona que le estaba haciendo una entrevista ahí en su casa. Would you like to say something about this? The bottom one is the same interview, I think, and I don't know what the top one is. Él comenta que la imagen que está abajo es la misma entrevista y que no recuerda al respecto de la foto que está arriba. Okay. Thank you, Beverly. The books. Oh, you have a lot of my books. Sí, son varios de sus libros. That's a very nice picture. I love it. In the last World Congress in Mexico. Esa es una imagen del último Congreso Mundial al cual asistimos, que fue aquí en México. Osmar, María, Tim, tu esposo, Beverly, and Eusebio Rubio. And my husband, Jim. Yeah, Tim. Yes, I already did in the middle. Oh, I'm sorry. No, don't worry. No. How did you get this picture? Okay. That's a surprise. That was when I received an honorary doctorate from my undergraduate college, Wagner College. Esto es cuando recibió un doctorado honorario en where I didn't hear you. At Wagner College, which is in New York City. En Wagner College en Nueva York. I have no idea. A talk, one of the a lot of talks you have. Uno de los congresos, uno de los muchos congresos. I like Coleman. Yeah. Okay. And Herb Samuels, but I don't know where we are. No recuerda dónde está, pero No, bueno. Son making. Okay, next one. Digo la que sigue. What about? La que sigue. Thank you, Beverly. Thank you, Alma. No, thank you a lot for your time and all you are teaching us very well for years and years and years. It is an honor to have you today. Es un honor tenerte a ti, Beverly, hoy para hacerte un homenaje. Nos conocemos hace mucho y estar aquí con Selma, Norma, Osmar y todos los que faltan. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, este es el cartel para la entrevista con el doctor Jeffrey Wicks, que además estará presentando su nuevo libro. Tendremos la primicia de su nuevo libro. Y bueno, doctora Alma, si gustas comentar al respecto. Well, Jeffrey Wicks will be the next week with a new book. Por favor, va a ser a las 2 de la tarde, ¿verdad? A las 2 de la tarde, porque como él está en Inglaterra, pues el tiempo, el horario es totalmente distinto. Entonces, para que no la agarre de madrugada, será a las 2 de la tarde. El doctor Jeffrey Wicks, profesor emérito de sociología,
la doctora Esther Corona, la doctora Alma Aldana, porque son diálogos con Alma, y yo estaré también apoyando nuevamente con la traducción y todo lo que sea posible. Dr. Beverly Whipple, we are talking that next week at 2 p.m. Mexico City time. It would be like 3 p.m. for you. We are having an interview for Dr. Jeffrey Wicks, and it will be conducted by Dr. Alma Aldana and Dr. Esther Corona, and I'll be translating as well. He's very good. You'll enjoy him. Yes. You are invited, of course. Well, thank you. Well, Beverly, we have a flower for you for this day. Can you see the flowers? Yes, I can. They're beautiful. Quitan gracias. That's a Thank flower you. for you, and it's an honor to have you, you know. Es un honor tenerte, Beverly. Tú sabes cuánto te queremos tus estudiantes y todos los que hemos escuchado por años todas tus clases. Unas flores para cuando te vea otra vez, que espero que sea pronto. Gracias, Cynthia. Alma is offering you this flower bouquet. She's saying that she will give them to you the next time that she sees you, and she hopes that it will be very, very soon. Yes, and you enjoy them, Alma, and Cynthia enjoy them now. Thank you very much. Of Love course. you so much. Thank you for everything this afternoon. Thank you for everything. Gracias, Osmar. Gracias, Selma. Bueno, todos los que están aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Te admiramos mucho y te queremos tantísimo. Me gustaría decir que la doctora Beverly Whipple tenía una situación de que inclusive el clima estaba un poco difícil, había amenaza de tornado, pero ella aquí está, haciendo un esfuerzo adicional por nosotros, lo cual le agradecemos. I am talking about the tornado. You were talking to us. You were telling us, has it arrived? No, it has not. Neither have the thunder, the storms. So they were just north of us. There were a number of tornadoes, but they were north of us. So thank you. I hope it never arrives. So Not here. Thank you. It did arrive. They did arrive, but not right here. Okay. Honor a quien honor merece. Cynthia. And it's honor for you, for the people who deserve it, and you deserve it. Thank So, you. thank you. Thank you. We much. know the great effort you have done for us, and we truly appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde con Jeffrey Wicks. Gracias a todos los que están aquí Gracias. y los Bye-bye. expertos. Bye bye. Gracias. Thank you, Beverly. Love you. Thank you. Thank you. Somebody, oh, thought somebody had their hand up there. Okay. No Oh, problem. I Say didn't- goodbye. Maybe it's to say bye-bye. I don't know. ¿Alguien levantó la manita? ¿No? Solo para decir adiós. Thank you both. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Bienvenidos siempre, todas y todos.